जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था आपण मान पढ़ापढ़ी सब ठीक ठाक चली था। तो सांग मैंने विश्वास करेंगे ये जो कुहड़ी देखते कुहड़ी ये कुहड़ी आपण मैंने कहे रनिंग करेंगे रनिंग कले रनिंग फिटब किंतु गोटे जिन कौन विपद हो कुहड़ी रनिंग कले थंडा ज्वर हो जाए से सब मुझे मुंडे क्याप दे रनिंग करूँ आपण मैंने कहे किंतु मुझे क्याप फ्याप दे रनिंग करे ना से विश्वास करेंगे 2-3 दिन रनिंग कर कुड़ी माने प्रबल थंडा फंडा हो जाए ज्वर फर माने कहतुनि पूरा ज्वर भयंकर होता मुझे कमे कि ना हल्का कमी सांग मैंने गोटाए जिनस मत बहुत खुशी लगे देखु मुझा को अधिका भल पाए सी कि मत एत माने भल पाए ना सेटा मु किसी दिन हम जानिली किंतु माने विश्वास कर बापा माँ पर जदि ये दुनिया रे मत किए अधिका भल पाऊे सी हूँ आपण मैंने यहाँ मुझे भल भाव बुझी आगुरी एवं पूरा भल भाव बुझीगली देखु खाली सब भिड मुझे करी गोटे माने गोटे भल गोटे से अवस्थित से मो मन को आई बहुत दुख लगे भाभी आज ना कल हबार अच्छे से भिडियो मुझे करी कौन करी ना घर दायित्व सहर मुझे छाड़देली सहवाक पड़ो मन को मुझे कहीदेली आ आखि बहुत स्वप्न देखता भाई सब स्वप्न को अधा रास्ता छाड़ी चलीगली सांग मैंने यहाँ कि भाव देखूँ किंतु मु कुआड़े जाई नी सत किंतु घर माने माने दूर बाट जाई सत किंतु दूर बाट जाई आम केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे गोटे जगह पार्ट टाइम कौन मैंने गोटे जगह मुझे जॉब कर देखो सांग मैंने आम धीरे धीरे बड़ पिला हेले बापा माँ को केते खर्च मागिबा आ गोटे कथा आम को जाने घर परिस्थिति कौन अच्छी हाँ आम जाने बापा प्रबल पैसा अच्छी मागिले बापा आमको देपारे आम आखिया देखुचे ना घर अवस्था कौन कहीहब कि देखो आम निज खर्च के रहा मोबाइल रिचार्ज आउ तो सांग मैंने जानते मोबाइल रिचार्ज बढ़ी 349 टଙ୍କା होगा आउ कम वाला पकेले आप पढ़ी पारे ना जब 5G वाला पकेबे कौन ना अनलिमिटेड हो डाटा आप पाठ पढ़ी पारे आज पकेबे पुणी 19 टଙ୍କା लेखा पुणी कौट क्या कही फोन पे मतलब 19 टଙ୍କା मारदियो मोर सरला नेट में पढ़ी पारि सांग मैंने सामने क्षमा करेंगे तो भयसटा टे कफ हो जाए तो अबाया शुभुव से भाईटा क्षमा करदे जदि किसी अबाया आप शुभुव तापर सांग मैंने से गोटे जॉब खोजा गली सांग मैंने रिज्यूम धरली देखो बाहर जॉब मिलवा सहज किंतु ये लोकाल फोकाल जॉब मिलवा बहुत कष्ट माने विश्वास करें सांग एमती जॉब गोटे मुझे करुँच बर्तमान आप देखिए से भिडियो जब मुझे पकई था ना आप आखिर लुह रही सांग मैंने देखो विश्वास करें प्रथम दिन मुझे जॉब करा गली से मत पचारे जे गोटे मुझे TVS शोरूम जॉब कर TVS मान जो बैक नो TVS शोरूम से जॉब मुझे ना रिज्यूम धरे बुलिली बहुत सारा रिज्यूम धरे सांग बुलिली कौट जॉब फब पाइली तापर गोटे TVS शोरूम में पहुँचली से जे पिओन थिला सी मत नहीं जन भेटेला सब कथा हेली सी ने क्या HR पाक HR अच्छा जे माने मैनेजर भाया मुझे गली सी मत विषय कर घंटा घंटा यार पचारे कौन कर कौन पढ़ुच माने माने विषय कर माने SI को IS फाइस इंटरव्यू देखते टीवी से भाई दुनिया पचारे मुझे ठीक अच्छे मुझे सार मुझे रिक्वेस्ट कली तापर मत कहले फांका फांका ना ये ना से एमती मतलब मुझे रिक्वेस्ट कल देखूँ आउ मोटे मोटे ना गोटे पढ़ापढ़ी कर सार कर पढ़ी ठीक से पैसा पतर ना घर अवस्था बहुत खराब टी साहय सार करूँ जहाँ भी आप काम देवे जहाँ भी आप काम देते मुझे निष्ठार करी कहली तापर सी मत जॉब देले जो मैंने देखते माने जो पार्ट सेक्शन से मत मैंने देले सुपरवाइजर भाई काम देले कहले जो मिस्त्री से पार्ट्स मागे पार्ट्स नंबर लिख रेट पकेब दब तापर भीतर पार्ट सब चिन्ह सांग मैंने मुझे ठीक अच्छे सांग मैंने एत विश्वास मैंने सालारी विश्वास करेनि माने एत कम कहले जे माने सांग मैंने बहुत कम मत कहले 15 दिन तो प्रथम ऑब्जर्वर रहिबो 15 दिन मैंने से देखिए मो काम केमती करछि कौन ना 15 दिन सालारी पुणी जदि काम मुझे छाड़दे 15 दिन पर सालारी देवे जब न छाड़ी कंटिन्यू काम करी 15 दिन माइनस करेंगे तापर आगू माने से 15 काटी सालारी देवे जब छाड़देवी तो 15 दिन सालारी देदेवे फिर कौन करी मुझे असुविधा तो पड़ी पैसा दरकार नहीं सांग कौन करी इे कम नक मत क्या बंधु बांधव क्या पैसा तो मागे मत भल लगे ना मुझे उपास रही सांग मैंने कि टाँटा मागे ना से सांग से गली से ड्यूटी कर सकाल 8 रु राति 8टा हो सांग मैंने 12-14 घंटा कम करा पड़ुची 12 घंटा पाखापाखि आउ से गली से भी सांग मैंने काली पूरा बहुत दुख लगा घटना घटला बहुत दुख लगे
ମାନେ ଏତେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମାନେ ନ କହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଘଟଣା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ଆପଣ କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପିଲା ଖାଲି ଆଇଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ତାର ଆପାଚି ବାଇକ୍ ଅଛି ସେ ସାଙ୍ଗଟାର ସାନ ଭାଇଟା ଭଳିଆ ହେବ। ସେ କହିଲା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଲା କେଉଁଠି ମିଳିବ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେ ଆମର ପୁରା ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଅଭିନାଶ ମୋଟର୍ସରେ ସେଇଟା ମିଳିବ କି? ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେ କହିଲା ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଠି ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଲିକ ଯିଏ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ନା ମୋ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସେ ଶୁଣିଦେଲେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିଦେଲେ ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ରଖିଦେଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସିଏ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର ହୁଡ଼ଉଛି କି ମୁଁ କହୁଛି ଏଠୁ ନା ସେଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କିଛି କହିନି ବାସ୍ ସିଏ ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଏଠି ମିଳିବନି ମାନେ ଯେଉଁ ଚିକିମିକିଆ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ସେଠି ମିଳିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିନି କି ତୁ ସେଠୁ କିଣି ବୋଲି। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ନିଜେ କରିବେ ନିଜେ ମାଲିକ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାହା ପାଖରେ ଖଟିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ହଉ ମୋ କହିବା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫିଲ୍ କଲି ମୁଁ ଜଣେ ଚା ବିକୁ ଗୁପଚୁପ ବିକୁ ଦହିବରା ବିକୁ ପରିବା ବିକୁ ଯାହା ବିକୁଛି ବିକୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭାଇ ନିଜେ ରାଜି ହେବାର ଅଛି କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ଖଟିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆ ପାଇଁ ଖଟିବେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସେପାରେଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ସେପାରେଟ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଚଳିବ କଷ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ ସାଲାରୀ ଭଲ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ବେପାର ଫେପାର ବିଜନେସ୍ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେହି ପଦେ କହିବା ଆପଣ ନଥିବେ ଆପଣ ନିଜେ ରାଜା। ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ବିକିବେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ବିକିଲେ ଆପଣଙ୍କର 2000 ବିକିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା 9 ବେପାର ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେହି ପଦେ କହିବେ କି? ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବେପାର କରିବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବେପାର କରିବେନି କେହି ପଦେ କହିବେ କି ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବନ୍ଧା। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ 8ଟାରୁ ମାନେ ଛାଡ଼ ନ ଯିବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି କହିବେ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ ବୁଝିବେନି କି ମୁଁ ବସ୍ରେ ଆସୁଛି କେମିତି ଆସୁଛି ଚାଲିକି ଆସୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ବୁଝିବେନି। ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସିଏ ଦେଖିବେନି କ'ଣ ଟିକେ ହଁ ବସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଲେଟ୍ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ନା ସେମାନେ ଦେଖିବେନି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବେନି। ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ତାପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଆଡ଼େ ମାନେ ଖଟି ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଧାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ପାର୍ଟ କହୁଛ ପୁଣି ଦେ ପୁଣି ଲେଖେ ପୁଣି ପୁଣି ଦେ ପୁଣି ଲେଖେ। ଜାଣିଥିବେ ଟିଭିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ସ୍କୁଟି ଫୁଟି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ 10-12 ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁ ରାତିରେ ଆଇଲା ବେଳେ ବି କାଲି ସାଙ୍ଗ ରାତିରେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ପଢ଼ି ପାରୁନି ତଥାପି ହାର ମାନୁନି। ତଥାପି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲେ ବି ମୁହଁରେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲେ ପାଣି ଛାଟିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାର ମାନେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେମିତି ମେହନତ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମିତି ମେହନତ ବି କରୁଥିବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ପାଇବା ତ ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କରି ପକେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲି। ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ଭାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ'ଣ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ବା ମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ତ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଋଣ କିଏ କେବେ ସୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଋଣୀ। ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଡାକୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ବି ଡାକିଛି ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡାକିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ୍ସେ ମେହନତ କରିବେ ନା ଭଗବାନ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ହାର ମାନିଯିବେ ଆଗେ ନା ଏ ପିଲା ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାନେ କଲାଳି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ କରୁଛି ନ ଖାଇ ନ ପାଇ ମାନେ ଇଏ ଖଟୁଛି ଆକୁ ଯଦି ଚାକିରି ନ ଦେବି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଲୋକ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ତାମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ପଥର ସିଏ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ନିଜେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଏ ପିଲାଟା ଚାକିରି ପାଇଯାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ ସେମିତି ମେହନତ କରିବେ ଯାହା ଜୀବନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତଥାପି ମୁଁ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଯାଏଁ ପାରିବି ସେଇ ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ହାରିଗଲି ତ ହାରିଗଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମାନେ ଲଢ଼ୁଥିବି ସମ୍ଭବ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଯାଏଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନିହାତି ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଥିଲି ଏବେ ବି ଅଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଖେଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ 2-3 ମାସ ହାତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ OSF ବି ଆସିଯିବ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଏଥର ଚାକିରି
निश्चिंत सांग मैंने हो तो सांग मैंने आला कथा आपण मैंने भल पाए जमी मो उपर आगुरी थिला सेमती रही था जी जिते जी मो द्वारा संभव जेकोसी वीडियो मु चेष्टा करें आगुरी कही मुझे मैंने एत भल स्टूडेंट नुह जी पाठ आप किसी कहीपरि ये मोटिवेशन उपर जहाँ भी आपण मैंने चाहिए किसी भल भल वीडियो आप निहाती आनीपारि मुझे जहाँ भी सांग सब कथा कहे सत कथा कहे से तो आपने मत सारा भल पाई देखिए मिछ कथा कही था हूँ तो आपने प्रथम दिन ही मत अनसब्सक्राइब कर पलि जाता आ गोटे रिक्वेस्ट करी जो भाई मैंने प्रथम थर मो चैनल भेट मैंने भिजिट कर दया सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आ बहुत सारा भल पाई दिखाँ कमेंट कर भिडियो भल लगे ना भल लगे तो भाई भाई मैंने केवल कहूनी कि सब्सक्राइब करूँ भल लगे जब आप हृदय कहे ना ये भाईटा को सब्सक्राइब करा दरकार ताहले सब्सक्राइब करेंगे ना ना तो सांग मैंने आउ फिजिकल कंटिन्यू कर दिंतु कहीं देखो जेहेतु मैंने बहुत जल्दी पलि आसो ओडिशा पुलिस समय हेनी आउ कौन टाइम जो रनिंग टाइम कहीं चेंज हो 8 मिनट हबार अच्छे से फाइनाल मैंने ऑफिशियल नोटिस आसनी आसले मुझे निहत वीडियो बनईदेवी आपने बर्तमान 16 7.5 मिनट धरी चलतु आ गए 12 फुट लंग जम्प को सांग मैंने मैंने 3टा चांस क्लियर करार अच्छी बस यही फिजिकल आगुरी थिला ये कंटिन्यू सांग मैंने भावतु आउ किसी भावतु ना जो ऑफिशियल नोटिस आसनी मिछ सत किए कहते छाड़ू मन सांगे पाठ पढ़ू चेष्टा करूँ जमी डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप जीव ओडिशा पुलिसटा चेष्टा करूँ सांग मैंने केमती आपने 100 मार्क 70-75 मार्क रखिए निहाती आपने रिटर्न क्लियर हो सांग मैंने तो फिजिकल आउ रिटर्न पढ़ापढ़ी करूँ सांग मैंने आज भिडियो ये आशा करूँ निश्चय भल लगे सांग मैंने देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंतु रही नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने।